রাত 8:55 PM, জানুয়ারি 2026। आजा छोड़े कोका कोला तो कोला 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 कोका कोला हॉर्लिक्स। तू ही बता हॉर्लिक्स। टन 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 टारा चलती है ऐसे 9 से 12 होने चाहे 2 से 12। सुपर डांसर झूमेंगे झूमेंगे, सुपर डांसर झूमेंगे झूमेंगे, डांसर झूमेंगे। सीजन 1 एपिसोड 1 पार्ट 6। এই পার্টটাই পার্ট। যা ছোড়ে নাচো 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 কাচ্চিখানে ছোড়ে তোমরা নাচো 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 নাচো। ফাটা বলছে ওরা চলে এসেছে রক তারকা, রক তারকা। गजस बोलছে আসুক আসুক আসুক, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ফাটা বলছে क्या बात क्या बात क्या बात, दारुण दारुण दारुण। गानটা गाउन, अरे गान गाउन गान गाउन 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 गान के जान फटिए जान जान जान। सुपर डांसर झूमेंगे झूमेंगे, सुपर डांसर झूमेंगे झूमेंगे, डांसर झूमेंगे। अरे रॉक बोलছে दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली। एक खान चुम्मा दे পর এলি, 2 খান চুম্মা দে, বেশ বাড়া এলি 3 খান চুম্মা দে আবার। ভাই বলে পোল্টাইছে পার सारा जमाना हंसी का दीवाना, चाहे देखी दिल दीवाना। सारा जमाना हंसी का दीवाना, चाहे देखी दिल दीवाना। सारा जमाना हंसी का दीवाना, चाहे देखी दिल दीवाना। ফাটা বলছে রক তারকা দুর্দান্ত দুর্দান্ত দান্ত 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 দুর্দান্ত দুর্দান্ত। তোকে হেভি লাগছে, দারুণ লাগছে, ভালো লাগছে, হেভি লাগছে। চার্জ বলছে মাধুরী জিত सिल्वर शक्ति। क्या बात क्या बात क्या बात, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं कुछ इसका कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। जुम्मे की बात है की रात है साथ है, अरे जुम्मे की बात है की रात है। ओह बात जुम्मे की रात है, जुम्मा जुम्मा जुम्मा। ফাটা বলছে আপনার দুর্দান্ত আছে দুর্দান্ত। এক কথা বলতে হলে রক তারকা ফাটাফাটি ফাটাফাটি নাচছে, আরে নাচছে রে ফাটাফাটি ফাটাফাটি। লেগেছে 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 আগুন, ফাটাফাটি লেগেছে ফাটাফাটি লেগেছে। আর কিছু বলার নেই, বসে পড়ুন। আচ্ছা বসে পড়ছি। ফাটা দাও বলছে বসে পড়ুন ভাই বসে পড়ুন। আরে পুলক গান গাও গান গাও গান গাও গাও গান গাও। রয়েছিলে তো ডাকা হয়ে গেছে। পুলক বলছে গান শুরু করি ম্যাডাম। ফাটা বলছে কাকে বলছো? বলছে আপনাকে তো বলছি না। বলছে তো আমি বুঝতে পেরেছি। পুলক বলছে শুরু করি মাধুরী ম্যাডাম। সেটা বলছে হ্যাঁ 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 একমত একমত। বলছে আপনি কি বলেন? বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ। মাধুরী বলছে হ্যাঁ আমরা একমত। 3 2 1। পুলক বলছে ফাটা বলছে গান চালাও। পুলক নাচছে তাথাইয়া তাথাইয়া হো ताथाया ताथाया हो ढिंढन ताथाया ताथाया हो। बातों में तेरी बातों में ऐसा उलझा जी से उलझा जिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया
से उलझा जिया तेरी बातों से उलझा जिया तातयो हो ठिन ख्यालों में तातया हो ढूंढना ढूंढना ढूंढन 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 तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से उलझा जिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया বলছে স্টপ সে গান বন্ধ করো বলছে আমি পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছি শিল্পী বলছে পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছি গোবিন্দ বলছে টিচার বলে দাও নামটা কি অ্যাঙ্কার ফাটা বলছে আমার নাম হলো ফাটা বলছে যাই হোক না ফাটা একবার হাঁটা হাঁটা একবার ছটা বলে দাও ফটাফট নম্বরগুলো ফটাফট 10 দিয়েছি বলছে তাহলে পুলক তোমার কি 6 বয়স তো হ্যাঁ 6 বছর 6 ইয়ার্স কে বাত কিন্তু নম্বরটা মিলে নাও বলছে সবাই দিয়েছে 10-এর মধ্যে 5 দিয়েছে মাধুরী রিক্সার যে মাধুরী হচ্ছে 10-এর মধ্যে 5 আর শিল্পা একটি দিয়েছে 10-এর মধ্যে 5 পয়েন্ট হচ্ছে 15 30 অফ দ্য 15 ফাটা বলছে রক্তটাকে আপনার কেমন লাগলো বলছে सुपर से भी ऊपर नहीं ढील 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 अरे ढील ढील दे दे रे भैया उस पतंग को ढील दे हे में आए टी में आए तो उस पतंग को ढील दे ढील ढील दे दे रे भैया पतंग को ढील दे ঢিল দেওয়ার মতো হয়েছে অবস্থা না একটু ভালো হতে পারতো হয়েছে বেটার থ্যাঙ্কস গুড বাই মিস ইউ পুলক বোন আসতে পারেন তো 4 জন হয়ে গেছে বলেছে 5 নাম্বার শিশিকা হচ্ছে শিশিকা কা শিশিকা মাধুরী বলছে আপনার ইয়ার্স কত শিশিকা ইয়ার্স 7 ইয়ার্স ओल्ड इंदा बोलছে मस्त 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 बाकी सब फर्स्ट क्लास है तुमसे बाकी सब फर्स्ट क्लास है टेबल चलो 1 2 3 शिशिका रेडी हो तो तुम जा आई एम रेडी फाइन বলছে फटाफटी नाइस 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 खूब सुंदर तू प्रेमी आहा अरे तू राजी आहा फिर क्या डैडी का अम्मा फटा बोलছে गान चालू करो आज तू है पानी 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 सानी 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 सान आजा हो खींच मेरी फोटो खींच आज तू है पानी 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 सानी 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 सान खिदमत तेरी खींच जवानी आज तू है पानी 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 सानी 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 सान किस्मत तेरी पानी 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 आज तू है पानी 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 सानी 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 और किस्मत तेरी खींच मतलब टाइम स्टॉप ओसम 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 बोलছে ওরা ओसम साला सिगरेटी बोलছে क्या बात अपने दीवाने का अपने दीवान कर दे पूरा हाल जो आँखियों से गोली मार क्या अपने दीवाने कर दे पूरा हाल आँखियों से गोली मार ओह ओसम 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 गोविंदा बोलছে हम तीनों लोग स्कोर दे दिया पढ़ लो स्कोर ফাটা বলছে শিশিকা আমার স্কোর হয়েছে 7 ইয়ার্স বোন 10-7 হয়েছে 7 করে গোবিন্দা যেতে 10-7 নিচে 10-7 মাধুরী সাথে 10-7 জিৎ সাহেব আসেনি নেক্সট পার্টে বসে পারবেন আসছে কি আসছে না স্কোর 21-30 নেক্সট পার্ট টাইম স্টোর রাত 9:11 PM নেক্সট জানুয়ারি প্রেজেন্ট বাংলার গান